গত ১০ই মে রাজ্য থেকে ১৪ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রী সুদূর আহমেদাবাদের ইসরোর স্পেস সেন্টারে যুব বিজ্ঞানী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে রাজ্য থেকে পাড়ি দিয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন বনেদি বিদ্যালয় থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়ে গুজরাটের আহমেদাবাদের ইসরোর পিস সেন্টারে এই যুব বিজ্ঞানী কার্যক্রম ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করার জন্য পাড়ি দিয়েছিল। মোট ১৩ দিনব্যাপী যুব বিজ্ঞানী কার্যক্রম শেষ করে আজ রাজ্যে ফিরেছেন ছাত্রছাত্রীরা। আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে অবতরণ করে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসেন ছাত্রছাত্রীরা। সিপাহীজলা জেলার একমাত্র নির্বাচিত যুববিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পিএম শ্রী জহর নবোদয় বিদ্যালয় সিপাহীজলার ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী স্নিগ্ধালতা ঘোষ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইসরোর যুববিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ইসরোর মতো জায়গায় আমরা যেতে পেরে সত্যিই গর্বিত। বিশেষ করে সেখানে বড় মাপের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, বিচিত্র অভিজ্ঞতার আধিকারী হওয়া এবং নিজ হাতে প্রজ্ঞানের মতো রোবট তৈরি করা, রকেট তৈরি করা, উৎক্ষেপণ করা, এগুলি আমরা নিজ হাতে করেছি, যেটা সত্যিই অভাবনীয় ছিল। ইসরোর বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টার পরিদর্শন করা থেকে শুরু করে আমরা বহুশী জ্ঞানের অধিকারী হয়েছি। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যের মতো ছোট রাজ্য থেকেও আরও প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা ইসরোর মতো মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। हमारा दीदी मेक माय डे मेक माय डे दीदी हमारा में मैं स्निग्धालता घोष और ये हम 14 लोग जो हम त्रिपुरा से गए थे। त्रिपुरा से हम युविका में यानी हम सैक में युवा विज्ञानी सेमिनार जो है उसमें सैक में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में हम गए थे, जहाँ जाके हमने बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से एक्सपीरियंस साइंटिस्ट लोगों के साथ हमने कम्युनिकेट किया, इंटरेक्शन किया, बहुत कुछ सीखने को हमें मौका मिला, बहुत कुछ सीखा हमने। फिर उधर जैसे कि विजिटिंग हुआ, बहुत क्लीन रूम विजिटिंग हुआ, फिर IPR, फिर हम PRL, फिर साइंस सिटी जैसे बहुत अच्छे अच्छे जगहों में, साइंटिफिक जगहों में घूमने का हमें मौका मिला। उधर से हमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा जो हमें नहीं आता था, जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम देख पाएंगे, हम जान पाएंगे। उधर जाके हमने देखा। फिर बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया। फिर हमने उधर जाके रॉकेट्स के पेलोड्स कैसे बनते हैं, सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें हमने सीखे हैं। फिर उसको हमने ऐसे बनाया भी है, हमने रॉकेट बनाया है, रॉकेट का मॉडल बनाया है हमने। उसके बाद उसको हमने उसके दूसरे दिन हमने लॉन्च भी किया है। उसके बाद हमने रोवर भी बनाया जो कि उधर चलाया भी गया, हमने चलाया। उसके बाद बहुत से नए नए टेक्निकें हमने सीखे, बहुत से नए नए चीज़ें हमने सीखे जो हमें कभी भी नहीं आता था, हमने कभी सोचा भी नहीं था हम ये सीखेंगे, हम ये जान पाएंगे। तो हम बहुत खुश हैं कि हम उधर जाके ये सीख पाए, हमने अभी बहुत कुछ सीखा है। और हम यही चाहेंगे कि त्रिपुरा जैसे रिमोट एरिया से और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, टीचर लोगों को भी इसके बारे में पता चले। ये बहुत ही अच्छा एक स्कीम है, बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है जो कि